Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasaduha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman kita dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan menjalankan segala perintahnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jalani, kemudian kita menjauhi segala larangannya. Allah taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yaitu surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, surga yang semua kenikmatan dunia tidak ada bandingannya dengannya. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Bagi orang-orang yang bertakwa tersedia di sisi Tuhan mereka sungai-sungai yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara amal ibadah yang paling agung yang harus kita jaga yaitu seorang hamba adalah berzikir, mengingat Allah taala, karena dengan zikir akan menumbuhkan rasa cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan berzikir menjadikan seorang hamba berkeinginan kuat untuk bisa melihatnya dan mendapatkan surganya. Di antara zikir yang harus senantiasa dijaga dan dirutinkan oleh seorang hamba adalah istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena istighfar akan mendekatkan seorang hamba kepada surga serta merupakan ciri khas para nabi alaihi wassalam dan orang-orang soleh. Kalimat istighfar ini adalah kalimat yang diterima Nabi Adam dari Tuhannya. Allah Ta'ala berfirman, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istighfar adalah tugas sepanjang kehidupan serta rutinitas seorang mukmin di sepanjang harinya. Mulai dari pagi harinya dengan beristighfar, lalu tutup di pagi harinya, di malam harinya juga dengan istighfar. Maka
Kita hendak tidur juga istighfar, bangun tidur juga istighfar, berdiri dari majelis juga istighfar. Ketika hendak melakukan, setelah melakukan kemaksiatan pun kita juga beristighfar. Maka lihatlah bagaimana Allah Ta'ala menyadarkan hamba-hambanya akan pentingnya istighfar ini. Dalam firman-Nya hadis qudsi, yaitu ya ibadi innakum tukhtiruna bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat salah siang dan malam, sedangkan aku senantiasa mengampuni semua perbuatan dosa. Maka minta ampunlah kepadaku, niscaya aku akan mengampuni. Jamaah Jumat yang semoga senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menyanjung dan memuji hambanya yang kembali kepadanya untuk bertaubat kepadanya dan meninggalkan keburukan-keburukan dan berjalan kembali kepadanya dengan banyak beristighfar dengan sebaik-baik sanjungan dan pujian. Allah Ta'ala jadikan mereka di antara salah satu hambanya yang bertakwa, hambanya yang berhak mendapatkan surga yang luasnya melebihi luas dan langit dan bumi. Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Pada dua ayat berikut Allah Ta'ala tegaskan sifat al-muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang yang paling cepat sadar, bertaubat dan kembali kepada Allah saat melakukan kemaksiatan dan perbuatan dosa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Terutama apabila istighfar dilakukan di sepertiga malam terakhir, karena Allah Ta'ala wabil asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampun. Di sepertiga malam terakhir inilah Allah Ta'ala turun ke langit sembari berfirman, may yad'uni fastajiba lahu may yas'aluni fa'atiyahu may yastaghfiruni faghfir lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya akan kuberi. Siapa yang meminta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Begitulah pentingnya istighfar, di mana setiap kegiatan kita, manusia tidak akan luput dengan namanya dosa, kesalahan. Sekecil apapun, maka ingatlah kepada diri kita. Hendak itu kita berbuat salah kepada orang lain atau menzalimi diri kita sendiri, maka ingatlah kata istighfar. Insya Allah semua yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil kafa wa usalli wa usallimu ala Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalami ala nabiyyihil karim. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Istawu istaqimu wa atadilu saf dirapatkan dan diluruskan. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون الله أكبر
Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الله أكبر.